pala. Ito yung kagandahan ng tikaw nut na ginagamit ko, tikaw nut. Kasi yung tikaw nut, pwede mo i-adjust yung tansi natin, yung nylon. Yun. Pag ganito naman, bend nut, yan. Nakita nyo? Na-adjust yun, na-adjust. Pwede mong i-adjust. Then, dito, ganyan yan. Dalawa. Tapos, ang panghuli ay pangputol na yan. Thank you for watching, guys.